Yo, what's going on YouTube? Selamat datang ke Jugarar TV. Alright guys, Manchester Derby. Baru je MU menang minggu lepas. Minggu ni kalah lagi. Aku tak tahulah apa perasaan fan Man United sekarang kan. Tapi sebelum aku go in detail tentang match analysis Manchester Derby semalam, aku nak minta kepada viewer Jugarar TV yang belum lagi subscribe channel kami, dimohon untuk tekan butang subscribe kat bawah tu. Sikit lagi untuk kami reach 30,000 subscriber. Tak silap aku 300 lagi. So tolong subscribe lah. Tekan juga butang loceng supaya hangpa tak miss out bila kami post video baru nanti. Alright, let's go to the video. Okay, aku nak start dengan build up kepada match Manchester Derby semalam. Selepas Man United kalah besar 5-0 against Liverpool, Ole decide untuk tukar taktikal Man United lah. Tukar daripada formation 4-2-3-1 kepada 3-5-2. Yalah, sebab Man United bolos terlalu banyak kan. Okay, nampaklah perubahan setelah guna formation baru ni. Berjaya untuk kalahkan Spurs dan berjaya untuk dapat last minute draw against Atalanta. Dan match minggu ni adalah Manchester Derby. Dan apa aku boleh katakan, dalam derby selalunya form goes out of the window. Mana-mana tim pun boleh menang. Aku rasa ada kepercayaan dalam kalangan player Man United dan juga even fan Man United sendiri yang Man United boleh cause an upset. Lagipun kalau ikut berdasarkan pas statistik dan berdasarkan pas match up, Man United menang 3 daripada 4 perlawanan yang lepas menentang Manchester City. Orang selalu cakap yang Ole ni ada good record against Guardiola, betul tak? Jom sini aku share sikit. Ole dah pernah menang 4 kali walaupun hanya pegang Man United lebih kurang 3 tahun saja. Tapi jangan lupa juga yang Manchester City adalah tim yang terbanyak menang away di Old Trafford sebanyak 7 kali. Guardiola seorang pun dah menang 3 kali. Tapi untuk Manchester City yang baru saja kalah dengan Crystal Palace last week, aku tak rasalah yang Man City akan drop minggu ni dan kalah dengan Man United. City akan step up the intensity dan confirm akan menang sekarang dia nak stay dalam title race. Jom kita tengok line up. Untuk skuad Manchester United, seperti yang kita jangkakan, Man United akan gunakan formasi 3-5-2, satu formasi yang daripada rehearse dalam 2 game sebelum ni. Tapi sayangnya, 2 key player tak dapat main dalam game semalam. First kali, Rafael Varane dilaporkan ada masalah hamstring dan akan miss out selama sebulan. Posisi itu diganti oleh Eric Bailly. Okey, player kedua yang miss adalah Cavani. Biasanya sistem 3-5-2 ni perlukan player yang rajin pressing. Sayangnya, Cavani ada masalah tendon dan semalam dia digantikan oleh Mason Greenwood. Okay, the rest of the squad sama aja ketika lawan Spurs tu. Midfield pair antara McTominay dan juga Fred, Bruno Fernandes main sebagai number 10 dan Ronaldo start as striker. Untuk Manchester City, John Stones start di posisi centre back menggantikan Aymeric Laporte yang kena red card ketika menentang Palace minggu lepas. Bernardo Silva start sebagai false 9. Aku rasa option ke-6 false 9 City musim ni. Gabriel Jesus start di posisi right winger dan Phil Foden start di posisi left winger. Apa yang paling menarik sekali, 100 million signing. Jack Grealish start di bangku simpanan. Okey, agak terkejut tapi sebenarnya ada tactical reasoning behind this decision. Untuk game semalam Manchester Derby, Pep Guardiola purposely pilih right winger yang naturally kaki kanan iaitu Gabriel Jesus dan Phil Foden wing kiri yang naturally berkaki kiri. Okey, ada impact yang besar decision ni buat dalam backline Manchester United semalam. Kalau apa nak tahu apa impact tu, stay lah sampai penghujung video. Aku akan explain dalam part tactical summary. Memang bijak baik Guardiola. Alright, analisis untuk first half. Seperti mana yang kita jangkakan, Manchester City akan start the game with the front foot, totally controlling the possession and be dominant. Manchester United pula akan start with defending deep, menunggu peluang untuk counter attack dan juga peluang untuk attacking set pieces. Melihatkan keadaan Manchester United yang sering kali bolos dan tak ada clean sheet, formasi 3-5-2 adalah choice terbaik untuk contain Manchester City daripada score gol. Okay, motivation utama Manchester United adalah untuk delay City daripada score gol yang pertama. Sebab Manchester City yang kita kenal lah, kalau dia lambat untuk dapat gol awal ataupun dia bolos dulu dan chasing the game, City akan ada tendency untuk totally overcommit dan push forward. Masa inilah akan ada advantage untuk pihak lawan counter attack. Contohnya Man United tengah tunggu peluang seperti mana City concede gol kedua ketika menentang Palace minggu lepas. Tapi sayangnya dan ruginya dalam game semalam tu, even Man United guna formasi defensif tapi mereka concede gol yang awal pada minit ke-7. Satu on goal daripada Eric Bailly melalui cross yang sangat cantik daripada João Cancelo. Okay, fun fact Eric Bailly adalah player pertama Manchester United yang skor on goal dalam Manchester Derby. Aku sebenarnya kesian jugalah ke Eric Bailly. Sebabnya semalam dalam game Manchester Derby tu, ni adalah first appearance dia dalam Premier League musim ni. Main 7 minit je dia terus bolos. Gol tu adalah gol yang membuatkan Manchester United tak ada clean sheet dalam 14 last home game. Kalau ikut kebiasaannya, bila Man City dapat gol yang awal, dia akan continue untuk put the pressure, akan continue untuk attack dan lambat laun akan dapat gol yang kedua juga Man United sejurus selepas concede gol yang sangat awal, aku rasa plan defending mereka tu memang out of the window, memang tak boleh pakai lagi. Formasi 3-5-2 tu dah redundant, tak guna lah dalam game semalam.
ialah guna formasi defensif untuk elak daripada bolos, tapi end up bocor awal. Kalau ikutkan pendapat aku Ole kena cepat-cepat switch balik ke backline 4 4-2-3-1. Okey, ini adalah average posisi Man United dalam first 15 minit game semalam. Kita boleh nampak yang City overload dalam kawasan Manchester United. Melihatkan kepada Raja ni, aku memang tak terkejut kalau Man United semalam sebenarnya buat 15 clearance dalam first half. Sebab ni je option yang mereka ada. Even Ronaldo pun buat 2 clearance semalam. Dan pada minit ke-25, Man United dapat shot on target pertama mereka melalui cross daripada Luke Shaw dan Ronaldo buat volley. Dan in fact, itu adalah satu-satunya shot on target untuk Man United dalam keseluruhan game semalam. Kalau diikutkan, sebenarnya dalam first half game semalam, Man United boleh concede gol yang lagi banyak. Tapi kredit dan thanks kepada David De Gea, dia turn up dan buat banyak world class save Dia save shot daripada Gabriel Jesus, daripada Joao Cancelo dan even satu lagi on goal daripada Victor Lindelof. So kredit kepada De Gea sebab aku rasa mostly shot-shot yang City buat ni quite high juga expected goal mereka. Tapi unlucky, dalam banyak-banyak world class save yang David De Gea buat, ada satu unlucky save yang dia buat end up in goal. Pada minit ke-45, Manchester City dapat gol yang kedua melalui Bernardo Silva. Biliang yang sangat cantik daripada Manchester City. Bernardo Silva switch play kepada Joao Cancelo dan dia continue untuk buat run. Joao Cancelo buat cross, jumpa Bernardo Silva, dia tap in dan gol. Okay, kredit kepada Bernardo Silva sebab ni adalah gol ketiga dia menentang Manchester United di Old Trafford. Bagi aku, gol kedua yang City score directly before half time memang totally kill the game. Dan in that moment, City tahu yang daripada menang Manchester Derby semalam. Okay, untuk player Manchester United kalau game tu end up 1-0 before half time, mereka akan go into the dressing room thinking, okay, we still have a chance. Kita just change formation daripada 3-5-2 kepada 4-2-3-1. Masuk dalam second half, we see how it goes. Tapi kalau ada concede directly before half time, aku rasa memang mental babe. Mental pun totally koyak. So totally gone dalam first half. Untuk second half, Ole buat pertukaran in term of formation. Dia tukarkan formasi 3-5-2 balik kepada 4-2-3-1. Dia keluarkan Eric Bailly dan masuk seorang winger iaitu Jadon Sancho. Pada masa tu aku terfikir, kenapa tak buat masuk Marcus Rashford? Sebab aku rasa Rashford adalah key untuk breakdown defense Manchester City. Kalau ada seorang yang boleh hurt backline Manchester City adalah Marcus Rashford Tapi selepas game baru aku tahu yang sebenarnya Rashford ni tak sihat. So sebab itulah dia masuk pada minit ke-65 kot tak silap aku. Dalam second half tu, kita nampak yang City dah kurangkan intensity, tak mau overcommit, nak hold the lead dan nak manage the game. Kita boleh nampak juga dalam keseluruhan 90 minit tu, Pep Guardiola tak buat apa-apa pertukaran pun sebab dia nak jaga momentum of the game, nak jaga rhythm pasukan dia. To summarize, all in all aku rasa key component yang membuatkan Pep Guardiola menang Manchester Derby semalam adalah decision untuk menggunakan player yang naturally kaki kanan untuk main sebagai wing kanan dan juga player yang naturally kaki kiri untuk main di posisi wing kiri, iaitu Gabriel Jesus dan juga Phil Foden Sebabnya kedua-dua winger Pep Guardiola ni dia akan stretch wide sampailah ke byline. Kedua-dua fullback Man United tak ada option selain untuk follow kedua-dua winger ni, dan ini telah meninggalkan banyak space antara tiga centre back Manchester United. In contrast, let's say Jack Grealish start di posisi left winger dan Mahrez start di posisi right winger. Kedua-dua winger ni ada tendensi untuk cut inside, dan dalam situasi ini Wan-Bissaka dan Luke Shaw akan follow kedua-dua winger ni cut inside dan akan membuatkan kotak penalti Man United jadi crowded. Dan selain daripada tu, tak ada banyak space dan distance between centre back Man United dan juga full back Man United. So tak banyaklah space untuk City exploit. So nampak tak betapa bijaknya Pep Guardiola ni. Semalam tim Manchester City dah berjaya untuk exploit space between tiga centre back Man United ni. Dan dalam sistem City pula, False 9 mereka ni tak kisah sebab mereka selalu rotate antara Foden, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne dan juga Gundogan telah membuatkan tiga centre back Man United ni keliru. Nak mark mana satu, nak track player mana satu, dan end up lagi banyaklah space yang tinggal. Satu lagi, aku boleh katakan yang tiga centre back Man United ni belum lagi selesa dan belum familiar dalam sistem 3-5-2. Okey, sebabnya normally dalam sistem 3-5-2, seorang centre back akan step forward ataupun close kepada midfield untuk buat high challenge. Tapi ketiga-tiga centre back ni stay flat di backline. So sebab itulah sistem ni tak berjaya. Dan satu lagi, apa yang aku nampak sistem Man United semalam gagal adalah sebab kurangnya pressing di bahagian midfield. Midfield Man United semalam tak menang tackle, tak menang interception. Biar aja City control dan dictate the tempo. Bukti midfield Man United semalam sangat easy adalah bila Fred kena dribble pass 6 kali dalam game semalam. Bernardo Silva seorang je dah dribble pass Fred sebanyak 4 kali. Okey, kepada fan Man United, cuba komen kat bawah, adakah hampa rasa Ole masih lagi terselamat daripada dipecat dalam period international break yang nak main ni? Dan jangan lupa juga untuk catch up Football Social hari Selasa ni, di mana kami akan buat full review berkaitan dengan EPL Game Week ke-11. Kami akan review Arsenal, Liverpool, Spurs di bawah kendalian Antonio Conte dan juga Chelsea.
So kepada viewer baru Jugaadora TV, jangan lupa untuk subscribe channel Jugaadora TV. Tekan butang loceng juga kat bawah tu. Target kami adalah untuk reach 30,000 subscriber. Tak silap aku lagi 300 subs je lagi. So tolonglah subs. Thanks for watching. I'll see you guys in a bit. Take care and peace. Simply can't let you go. Can't let you go.